बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तस्कीर बराए संदूनी। संदूनी एक परी जिन्नी का अमल है और इस पे हम आपको मुकम्मल आपकी रहनुमाई करेंगे कि संदूनी का असल अमल कौन सा है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। संदूनी एक जिन्नी है। बेसिकली हिंदुओं की नज़र में इसको वो देवी भी मानते हैं। संदूनी एक ख़ूबसूरत औरत रूप में हाजिर होती है जो उससे कौल इकरार करती है। संदूनी अमल आज की इस वीडियो में वैसे तो दो अमल हैं, एक नूरानी है और एक सिफली है। ये दो अमल बताए जाते हैं, अक्सर कुतब के अंदर शाया होते हैं। अगर आप नूरी अमल पढ़ेंगे तो उस दौरान संदूनी मतलब कि एक बूढ़ी औरत आपके सामने आएगी जो आपके दो ही रिश्तों में उसको बांधा जा सकता है, यानी कि एक माँ के रूप में और दूसरा बहन के रूप में। और इसी तरीके से जो सिफली में आता है उसके अंदर आप उसे कोई मर्जी रिश्ते में बांध सकते हैं। इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं। मैंने YouTube पे अक्सर देखा है कि संदूनी का अक्सर लोगों ने गलत अमल पोस्ट किया हुआ है। कोई उसमें आपको बताता है कि 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 6 दिन और कोई 9 दिन, और उसकी जो अबारत है वो सर बिल्कुल गलत आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ये अमल नहीं किया। संदूनी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर हम आएंगे अमल की तरफ। संदूनी बेसिकली जन्नात की नस्लों में से है। ये बेसिकली शेख जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की मुरीदैन में से है, मतलब कि उनकी दिल से इज़्ज़त करने वाली है। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत औरत है जिसको ख़जाने पे मुकर्रर किया गया है। सोने से लथपथ है संदूनी बेसिकली। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों ने कुतब के अंदर जो अमल शाया किए हैं वो मुख्तलिफ़ अमल आप देखते हैं, जिसमें अबारत कुछ ये भी है एंड पे बेहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अहसाब के भी अमल बताए गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मालूमात देंगे सिफली इल्म के बारे में। इसको मुसलमान भी पढ़ सकता है और काफ़र भी पढ़ सकता है। इसके अंदर याद रखिएगा वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो इन बातों को अच्छे तरीके से सुनने के बाद, सोचने के बाद फिर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको यकीनी कामयाबी होगी। मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाता जिसका मुझे इल्म ना हो। ये अमल मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कई बार लोग समझ लें कि मैंने इसको संदूनी को अपने तस्कीर कर रखा है। अगर कर रखा है या नहीं कर रखा वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये अबारत दिखाना चाहता हूँ। अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं अबारत, अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। अब जो मैं आपको अमल देने लगा हूँ आपने वैसा ही करना है। टोटल इस अबारत की 1000 मरतबा तादाद है, लेकिन बाद लोग कहते हैं 1.25 लाख तादाद पूरी करनी चाहिए 11 दिन के अंदर अंदर। मेरे भाई ये औरत ज़ात का अमल है, ये कोई तस्कीर जिन्ना नहीं है कि जिसकी आपने ज़कात अदा करनी हो। ये बेसिकली अमल के साथ ये दावत नामा है उनका, इसलिए इसकी तादाद थोड़ी है। 1000 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ना होगा 11 दिन तक। बात आगे समझ में? ये स्क्रीन पे दिखाएं जी अबारत। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब आपने गौर से सुनना है जिस तरह मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। राहीनी सारीनी, ठीक है, राहीनी सारीनी, अकज अकज, ठीक है, सिरी संदूनी, अंता बहता अंता बहता। और इसी तरीके से स्वाहा
याबुद्दुहु। इसी तरीके से आपने पढ़ना है जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा राहीनी सारीनी अकज अकज सिरी संदूनी अंता बहता स्वाहा या बुद्धू। ये इसकी इबारत है। इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना होगा, 1000 मरतबा रोज़ाना। आइए चलते हैं अमल की तरफ कि इसमें परहेज़ें कौन सी हैं और ये कितने दिनों तक आपने पढ़ना है और कौन कौन से मनाजिर नज़र आएंगे, और शराइत नामे भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को एक ही वीडियो में संदूनी पे बनाऊंगा, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप्स मैंने आपको लेके चलना है, ताकि कोई भी अगर आदमी है इसको अमल को करना चाहे तो अपना शौक़ पूरा ज़िंदगी में कर सकता है। ये कोई कहानियाँ नहीं है मेरे भाई, इसको जब अपनी आँखों से देखोगे तो फिर ही आप यकीन कर सकोगे कि ये आवाज़ भी क्या चीज़ बता रहे हैं। अब इसके लिए याद रखें, इसको वही मर्द हजरात करें अगर वो सिफली करना चाहता है, इस इबारत को पढ़ना चाहता है, या नूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि नूरी में वही लोग कर सकते हैं। मतलब कि अगर उस बूढ़ी औरत को माँ का लक़ब दे सके या बहन का लक़ब दे सके, अगर ये दोनों लक़ब नहीं देना चाहते, अगर आपका इरादा है शादी करने का या उसको महबूब बनाने का, तो उसके लिए ये अमल है। इसको वही मर्द हजरात करें जो मतलब कि जिनकी पहली बीवी मौजूद ना हो, यानी कि अगर वो उसको बीवी बनाना चाहता है और उसकी बीवी फौत हुई हो या कवारा हो, यानी कि कोई भी उसकी ज़िंदगी में लड़की ना हो, तब वो इस अमल को कर सकता है। या जिस शौहर ने बीवी को तलाक दे दी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, बात आ रही समझ में। इसी तरीके से कहने का मतलब ये, वो आदमी ये अमल कर सकते हैं। अब जिनकी बीवियां हैं वो हम आगे थोड़ा सा शेयर करेंगे, तो ये बातें आपको बताना ज़रूरी थी। अब इसको करना किस दिन है, ये आपने 9 चंदी जुमेरात बरोज़ बुध की रात, यानी कि जब नया चाँद चढ़ता है, ठीक है, जो नए चाँद में जो पहला मंगल आता है, मंगल का दिन होगा, मगरिब के बाद बुध की रात शुरू होगी, यानी कि मंगल का दिन जैसे ही शाम होगी मंगल की, तो वो दिन बुध का आ जाएगा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। तो आपने इस अमल को शुरू करना है। अब इस अमल को शुरू करने से पहले आपके पास एक अलहदा मकान होना चाहिए, या घर से बाहर भी कर सकते हैं वीरान जगह के ऊपर, लेकिन मेरा ख़्याल में वीरान जगह पे जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि रात के दौरान कुत्ते बिल्ले होते हैं, कुछ लोग नशाई घूम फिर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह अब महफूज रह गई हैं, क्योंकि डाकू डकैत जगह जगह मौजूद हैं। आप तो यही समझेंगे शायद जिन आ रहे हैं, लेकिन सच्ची मुच्ची वो इंसान होते हैं, कहीं आपको नुकसान ना दे दें। तो बेहतर यही है कि आपने एक अलग कमरे का इंतज़ाम करना है, ठीक है, अलग बल्कि घर का इंतज़ाम करें, और वो आपका कोशिश करें अगर अपना हो तो ज़्यादा है, किराए का भी चलेगा, लेकिन अपना हो तो ज़्यादा बेहतर, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब इसके लिए आपको चंद चीज़ें लेनी पड़ेगी पंसारी की दुकान से। ये सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि ये आपको सुर्ख रंग का पाउडर दिखाई दे रहा है। बेसिकली मेरे भाइयों, ये ना कोई मिर्च है ना कोई मसाला, ये है सुर्ख संदल, ये लाल कलर में जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से साथ उसके गूगल है, ब्राउन कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है, जी ये गूगल इसको बोलते हैं। आप पूछते हैं ना गूगल, वो ये गूगल होती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आपको ऊद की लकड़ी नज़र आ रही है, ओरिजिनल ऊद की लकड़ी, बात आ रही, ये ऊद की लकड़ी है। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है पहाड़ टाइप, पत्थर टाइप, तो ये लोबान इसको कहा जाता है। इसको पीस के कूट के इन चीज़ों को जलाया जाता है। यानी कि आपने सबसे पहले, साथ ही आपको बोतल भी नज़र आ रही होगी, इसी तरह आपने एक बड़ी बोतल में ओरिजिनल प्योर चंबेली का फूल का तेल हासिल करना है। अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये यानी कि चीज़ें हैं, और साथ में चंबेली के तेल भी मेरे पास मौजूद है। ये चीज़ें आपने लेनी होगी, जैसे मैंने आपको ये स्क्रीन पे आपको दिखा दी हैं, देख ली आपने चीज़ें, हाँ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये आपने 4 से 5 अदद चीज़ें अपने पास से लेनी होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुर्ख संदल पाउडर,
ऊद की लकड़ी, गूगल, लुबान और चंबेली का तेल। चंबेली का तेल लोकल नहीं लेना, कहीं सस्ता ले लो, 100 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, जहाँ ये तेल निकलता हो ओरिजिनल तेल लीजिएगा। ये इतनी सी बोतल ओरिजिनल तेल की जो लोग अमल करते हैं, जिनको पता है वो पता लग जाएगा कि ये कितनी ओरिजिनल महंगी बोतल होती है। ये ओरिजिनल है। अब ये सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाया है, आपने इसी तरीके से इन चीज़ों का पहले पंसारी की दुकान से लेके आना होगा। ऊद की लकड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर भी होती हैं इसमें, तो खुशबूदार होगी तेज़ तरीन, तो आपने ये लकड़ी लेनी है। अब आपने क्या करना है, कोयले बखाने हैं, 4 या 5 अदद कोयले बखाने के बाद उसको कमरे में लेके आना है। और आपके कमरे में, मैंने आपके घर में इसी तरह का एक कमरा होना चाहिए जैसा आप मेरा रूम देख रहे हैं। अब इस कमरे के अंदर आपको 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1, ये कुर्सी होनी चाहिए आपके पास, जो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, आपके पास ये कुर्सी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके कमरे, उसी जिसमें आपने अमल करना है, तो बेड भी होना चाहिए आपके पास। ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं आपके कमरे में। इसके अलावा और कोई सामान कोशिश करें ना हो। अब आपने सफ़ेद रंग का सूट लेना है, बिल्कुल प्योर वाइट, और सफ़ेद रंग का मुसल्ला लेना है, और आपने उसी कमरे के अंदर इस अमल को अरूज माह 9 चंदी जुमेरात को इसका आगाज़ करना है। किबला की तरफ रुख करना है और इस इबारत को 1000 मरतबा उस रात पढ़ना शुरू कर देना है। टाइम आपका एक ही होना चाहिए। अगर रात 12 बजे बैठे थे तो 12 बजे ही बैठना होगा। इसका वक़्त भी 12 बजे ही है, 11 बजे भी बैठ सकते हैं, लेकिन 12 बजे मैं आपको मशवरा दूंगा, 12 बजे बैठें, ठीक है। 12 से 1:30-2 के दरमियान ये अमल चलता जाएगा। ढाई से 3 घंटे आपको लग जाएंगे, यानी कि 3:15, 3:30 तक आप ये अमल करते रहेंगे। बात आ रही समझ में। इसको जल्दी नहीं दोहराना, कहीं आप पढ़ने लग जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीनी सरीनी अकजा, इसी तरह नहीं पढ़ना मेरे भाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग जिनकी तासीर ज़ाहिर नहीं होती या जिनको रजत हो जाती है, तो मेरे भाई वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलत पढ़ते हैं। इसका एक मायने भी तब्दील हुआ तो कोई और मखलूक दाखिल हो जाएगी और वो आपका सर कलम कर सकती है। मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अल्फाज दोहराए, आपने इसी तरीके से दोहराने हैं। बात आगे समझ में? हाँ जी, देखें, मैं फिर से एक दफ़ा सुना देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहीनी सारीनी, राहीनी सारीनी, अकज अकज, सिरी संदूनी, सिरी संदूनी। और इसी तरीके से आपने इसको बारीक तरीके से पढ़ना है और ठहर ठहर के आपने इसको पढ़ना है। अंता बहता स्वाहा, और या बुद्धू, इसी तरीके से आपने आराम से पढ़ना है और यकसुई और तवज्जा के साथ पढ़ना है। अब वो जो सामान आपके पास पड़ा था, उस सामान के साथ आपने 2 अदद गुलाब के फूल रखने हैं, बिल्कुल तरोताज़ा। ऊपर हल्का सा पानी मार दें, तरोताज़ा। बेशक इतना सा कोई परात ले लीजिए, उसी परात के अंदर आप फूल भी रख दीजिए 2। और इसी तरीके से आपने साथ में 7 सी अगरबत्तियाँ आपको बाज़ार से बारियात मिल जाएंगी। पूरी एक डब्बी 140 या 150 रुपये की है। पूरी एक डब्बिया आपने पहली रात जला देनी है। और साथ में जो कोयले हैं, जो सामान आपने सुर्ख संदल या लुबान या गूगल, ये जो चीज़ें हैं ये आपने उठानी है और कोयले के ऊपर थोड़ी थोड़ी डालते रहना साथ साथ। जैसे ही आप इन चीज़ों को जलाएंगे तो कमरे में खूब ऐसे आपको धुआं सा नज़र आएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होगी। और थोड़ा सा खुद भी सूंघिए, जैसे इंसान लंबे लंबे सांस लेता है, ताकि वो जो उसकी जो महक है, उसकी जो खुशबू है, जो धुआं है, आपके नाक से जाए और मुंह से निकले। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर के, आपने धुनी लेनी है, ये भाप लेनी है, ठीक है, तो आपने कोशिश करना उसको 1-2 मिनट तक लेना है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा, अमल में तासीर बढ़ेगी।
اور اس کے اندر آپ نے 11 روز تک جاری رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر ہم چلتے ہیں پرہیز کی طرف۔ یہ میں نے عمل کا طریقہ بتا دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے 4 کل 3 مرتبہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ درود تنجینہ اور 11 دفعہ درود ابراہیمی، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ کے گھر میں یقیناً پکا فرش ہوگا، کچے کا دور نہیں رہ گیا، تو آپ نے چوک لینا ہے۔ اگر کچا ہے تو چھری سے کر لیں، اگر پکا ہے کوئی سیمنٹ بجری یا ٹیلیں وغیرہ ہیں گھر میں، تو ایک چوک جو بلیک بورڈ جس پہ لکھا جاتا ہے، بلیک بورڈ والا وائٹ چوک، وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس پہ یہ چیزیں پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، اور حصار میں بیٹھ کے اس کو حصار جتنا بھی بڑا کھینچنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں، اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملا دیں، اور اسی طریقے سے اس عمل کا آغاز کریں۔ اب اس میں پرہیزیں سن لیں، اس میں پرہیز جلالی اور جمالی ہے بھائی۔ انڈا، گوشت، مچھلی، پیاز وغیرہ، کچا لہسن، ادرک، اور اسی طریقے سے دودھ وغیرہ، مکھن وغیرہ، دہی وغیرہ، روٹی وغیرہ، گندم کی روٹی وغیرہ، بھائی دنیا کی کوئی چیز نہیں کھانی، دنیا کی کوئی چیز۔ اب کھانا کیا ہے صرف وہ سنیں۔ 2 عدد کھجوریں، اجوا کھجور، سنت نبی سمجھ کے۔ اس کے علاوہ جو کی روٹی پانی کے ساتھ، نمک کے ساتھ، لاہوری نمک استعمال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں فروٹ وغیرہ یعنی کہ سیب وغیرہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ سیب کی مٹھاس کم ہوتی ہے، کیلا نہ کھائیے گا، اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ سیب وغیرہ کھا سکتے ہیں، ناریل وغیرہ پی سکتے ہیں کم تعداد میں، بس یہ 2 فروٹ ایسے، وہ بھی دل کر رہا ہو تو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی سبزی نہیں کھانی، کسی قسم کا کوئی گوشت، انڈا، اس قسم کی کوئی آئلی چیز نہیں کھانی۔ ہاں زیتون کا تیل تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، زیتون کا تھوڑا بہت، اتنا بہت۔ اور اسی طریقے سے 11 دن کا عمل ہے اور اس کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اب جیسے ہی آپ اس عمل کو پہلے دن پڑھیں گے تو اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میری کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اب جیسے آپ عمل میں بیٹھے تھے، آپ نے لائٹ وغیرہ بلب وغیرہ نہیں جلانا۔ یہ جو چنبیلی کا جو تیل آپ لائے تھے وہ میں نے شروع میں بتایا نہیں، سوری آپ کو، آپ نے وہ لائٹ اس روشن چراغ سے کرنی ہے۔ بڑا سا چراغ لے لیجئے، اس میں آئل پلٹ دیجئے، بتی بنائیے اور اس کو جلا دیجئے، وہ بڑی روشنی پھینکے گا۔ چنبیلی کا تیل جب جلاؤ گے نا، ایک تو روشنی زیادہ کرے گا اور جلدی جلے گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو مہک اٹھے گی، بلبلے اٹھیں گے، اور اتنے خوشبودار اس کی مہک ہوتی ہے چنبیلی کی تیل کی، آپ جلائیں گے آپ کے کمرے میں اتنی خوشبوئیں ہوں گی، دنیا کی جو نزدیک مخلوقات ہیں وہ فوراً آپ کو دیکھنے گی، وہ فوراً آئیں گے آپ کے پاس۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ نیت کی ہے کہ آپ کو سندونی چاہیے۔ سندونی بہت خوبصورت ہے، یہ ایک پری ذات ہے، یعنی کہ جننی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا حسن ایسا ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا حسن ایک طرف، اس کا ایک طرف۔ اگر یہ پانی پیے تو اس کے نظر آتا ہے، اس کے گلے سے پانی کے اندر پانی جا رہا ہے جی، اور اچھی خاصی لمبی کوتا قد والی عورت ہے، یہ بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ یہ ایک دفعہ اگر آدمی اس کو دیکھ لے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، یہ بات سچ کہہ رہا ہوں میں، اتنی خوبصورت ہے یہ، یعنی کہ جس طرح جنت کی حوریں ہیں ان سے ملتی جلتی شکل ہے اس کی، حسن کی آخر ملکہ ہے کوئی، یہ بیسیکلی خزانوں پہ مقرر ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ آپ نے لائٹ وغیرہ نہیں جلانی کسی قسم کی، ٹھیک ہے، کمرہ بند ہو، آپ اس کو شروع کر دیں، دروازہ کھول بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ گرمی کی وجہ سے یا اتنی بھاپ ہو جاتی ہے روم کے اندر، کوئی نہ کوئی کھڑکی وغیرہ کھول دیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو قبلہ کی طرف رخ کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ میرا عمل کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں سمپل سی بات ہے، جب آپ پہلے دن بیٹھو گے، پہلے دن یا دوسرے دن لازمی آپ کو سب سے پہلے عورتوں کی آوازیں آئیں گی، جیسے کوئی عورت باتیں کر رہی ہوں آپس میں 2-3 بیٹھ کے، چپ 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 چپ، جیسے کوئی گھروں کے باہر عورتیں باتیں کر رہی ہوتی، بس آواز آ رہی ہوتی لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔
آپ کو پہلے آوازیں آنا شروع ہوں گی، آپس میں وہ باتیں کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا یار میرے گھر میں کوئی عورتیں ہیں جو باتیں کر رہی لیکن سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اسی طریقے سے تیسرے دن پھر ان کا دبدبہ اور زیادہ ہوگا، یعنی کہ آپ کو گنگنانے کی آواز آئے گی، یوں عجیب گنگناتا نہیں ہے بندہ، جیسے اپنا ساز سے میوزک بجاتا ہے۔ پھر پاؤں کی چھن چھراٹ کی گھنگروں کی آوازیں آئے گی، آپ کو سنائی دیں گی، وہ صرف جیسے کچھ چل رہا ہے، کوئی عورتیں جیسے پائل پہن کے ننگے پاؤں چلتی ہیں، چھن چھن کی جو آوازیں آتی ہیں، اسی طریقے سے وہ آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں گی۔ آپ نے خوف نہیں کھانا۔ چوتھے دن اسی طریقے سے آپ کو پھر وہ نظر آئیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، یہ جو بیڈ اور کرسی ہے جو آپ نے روم کے اندر آپ کے آلریڈی ہوگی، یہ کرسی آپ نے بالکل اپنے فرنٹ پہ رکھنی ہے، یعنی کہ بالکل دروازے کے ساتھ، یا جیسے آپ کہیں عمل جیسے میں بیٹھا ہوں بالکل سامنے اس کو رکھ دینا ہے۔ کرسی اس لیے دوستوں رکھوائی جاتی ہے کیونکہ یہ سندونی عورت زمین پہ نہیں بیٹھتی، آ کے یہ ہمیشہ کرسی پہ بیٹھے گی اور آپ سے بات کرے گی، اس لیے کرسی کا ہونا ضروری ہے۔ جنات ہے، بیٹھنا چاہے تو نیچے، لیکن وہ نیچے بیٹھنا عورت ذات ہے، وہ توہین سمجھتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عورت کو فطرت آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی۔ اب کوئی بھی عورت آپ اپنی میں یوں سمجھاتا ہوں، کوئی بھی آپ اپنی گرل فرینڈ کو بلاتے ہیں یا بیوی کو دور سے آتی بلاتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نیچے بیٹھ جا، اس کو یقیناً برا محسوس ہوگا۔ ایک عزت کے لیے، اس کی خاطر کے لیے آپ یہ کرسی سامنے رکھیں گے تاکہ وہ اس پہ وہ آٹومیٹکلی بیٹھے گی خود آ کے۔ اب شروع میں چند عورتیں آپ کو نظر آئیں گی جو مطلب کہ خوفناک بھی ہو سکتی ہیں، خوبصورت بھی ہو سکتی ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں جو اصل چیز آ رہی ہے وہ آپ کی روحانی پاور کیا ہے۔ اگر روحانی پاور ہے، کافی آپ کے اندر پاور رکھتے ہیں آپ خود، تو پھر خوبصورت چہرے، اور بعض دفعہ آپ کو ننگی عورتیں بھی نظر آتی، اس کمرے میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گی، اور خوبصورت سے خوبصورت عورتیں نظر آئیں گی، اور یہاں تک کہ آپ کو چھیڑنے کی کوشش بھی کریں گی تاکہ اس کے نفس کو، مطلب کہ اس کو عمل کو روکا جائے، مطلب کہ آپ کو ہاتھ بھی لگائے گی لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ آپ کے ساتھ رقص ہو سکتا ہے 6 دن 7 دن 8 دن تک چلتا رہے گا، بعض دفعہ 6 دن 7ویں دن بھی سندونی آ سکتی ہے اگر آپ کے اندر اسپریچول پاور موجود ہے، مطلب کہ ایک روحانی طاقت آپ کے اندر ہو پہلے سے۔ جتنی بڑی طاقت رکھتے ہوں گے اتنی جلدی سندونی آئے گی۔ اب اس کے آنے سے پہلے آپ کو ایک علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سندونی کی چھوٹی بہن آنا شروع ہو جائے گی، آپ اس کی ایک ہی سندونی کی بہن ہے، وہ بہت ہی خوبصورت، بہت حسین و جمیل، وہ آپ کے مطلب کہ آپ کو بالکل ہو بہو بغیر کپڑوں کے وہ لڑکی نظر آئے گی۔ ہماری عورتیں اس کے مقابلے میں صفر ہیں، وہ نیچرلی خوبصورت ہوگی۔ یہاں تو میک اپ شیک اپ سے خوبصورتی آتی ہے نا، ان کے ہاں یہ سین نہیں ہے، ان کا اور سین ہوتا ہے۔ اب وہ اتنی خوبصورت بن سج کے آئیں گی اور بغیر کپڑوں کے بھی آئیں گی۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے۔ آپ ان کے حسن دیکھ کے اتنے پاگل بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہ ہو آپ اٹھ کے اس کو پکڑنے لگ جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے موت کنفرم ہے ادھر، یا آپ کو نقصان کر دیں گے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمل ختم ہو جائے گا آپ کا۔ آپ نے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ یعنی کہ مان لیے اب آپ کی تعلیم چل رہی ہے، اب آپ نے اور عورتوں کو دیکھنا شروع کر دی ہے، تو میرے بھائی اب ادھر سے آپ کا نفس بھی نیچے سے کھڑا ہو جائے اور اس کے میں سے پانی خارج ہو جائے تو میرے بھائی پھر آپ کی شامت ہے۔ اسی چیز کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی مخلوق یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے پاس رہوں، اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا دماغ جو ہے غلط سائڈ نہیں لانا اور چپ کر کے عمل دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے، سامنے آپ کے جیسے آپ کے دن مکمل ہوں گے تو سندونی سامنے ہو بہو حاضر ہوگی، جو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہوگی۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی سندونی ہے۔ وہ آپ کو کہے گی کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہے گی مجھے بتاؤ کیوں بلایا، میں ہی سندونی ہوں۔
अब आपने उससे बात नहीं करनी जब तक वो 1000 तादाद पूरी ना कर लें। तादाद पूरी होने के बाद अब हम चलते हैं कौल इकरार की तरफ। अब आपने उससे गुफ्तगू क्या करनी है और वो क्या मुआहदा करेगी आपके साथ। जी, इख्तिताम अमल का। जैसे ही वो हाजिर होगी अमल पूरा होने के बाद, अब वो बोलेगी कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। अगर देखो मेरे भाइयों, अगर आपकी नीयत शादी करने की है तो फिर आप उससे कह सकते हैं कि भी मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से फिर वो आप पे वो अपनी शर्तें बताएगी। वो कहेगी ठीक है मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अब आप उससे शर्त पूछिए। अब उसकी वो शर्त कभी कबूल ना करें जो आप पूरी उम्र निभा ना सकें। मान लिया वो कहेगी कि आपने पूरी उम्र इंसानी औरत के नज़दीक नहीं जाना, अगर जाएंगे तो उसके बदले में आपकी मौत है। याद रखिएगा, कौल इकरार बाद में रद्दो अमल नहीं हो सकता। ये इंसानी औरत नहीं है भाई, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। ये इंसानी औरतों के साथ और लड़की लड़के वादा कर लेते हैं, बाद में तोड़ डालते हैं। हाँ जी, तू कौन तो फिर मैं कौन, ए चक्कर नहीं जे, ए बड़ा ख़तरनाक किस्म का चक्कर जे। इन इंसानों में तोड़े जा सकते हैं। ये मखलूक़ात अपने वादे पे कायम रहते हैं, ये नहीं भूलते। अब वही वो दिन होता है जो आपने शर्तें पूरी उम्र के लिए तय करनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी बीवी है, आप उसको कहते हैं जी मैं आपको महबूबा बना के रखना चाहता हूँ, लेकिन ये है गुनाह का काम। अगर आप उसको कहते हैं ना महबूबा बना के रखता हूँ या मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर दूँ, तो वो ज़िना के जुमले में आएगा। तो मेरे ख़्याल में ज़िना हराम है। तो बेहतर यही है मेरे भाइयों, महबूबा रखने से बेहतर है उससे निकाह ही कर लो डायरेक्ट, क्या हर्ज बनता है। वैसे भी आज के दौर में इंसानी औरत ने क्या देना है आपको। एक बात है, आप समझदार हैं, इसी माशरे में रहते हैं, शादियों का दौर नहीं है, तो बेहतर यही है उससे निकाह कर लो। कोई गुनाह नहीं है, मतलब कि अगर आप निकाह कर लेते हैं गुनाह का काम नहीं है। आप मतलब कि ज़िना के जुमले में नहीं आएगी वो बात। लेकिन यहाँ हदीसों से हमने मुताला किया, मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, मतलब कि ना करो उनसे निकाह। इसलिए क्योंकि आप सल्लम के पास ही केस आया था, पूछा गया कि जिन्नों और इंसानों का निकाह क्यों नहीं हो सकता। तो कहा गया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कल को किसी इंसानी औरत से पूछा जाए तुम्हारा मियाँ कौन है, तो वो कहेगी मेरा मियाँ तो जिन है। कल को मोहल्ले में माशरे में बदनामी होगी, लोग डरेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, जिसका मियाँ तो जिन है। इसलिए मना किया गया है कि मतलब इनसे मतलब कि निकाह ना करो। अगर कोई करना भी चाहता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है कि आपके गुनाह ही कर दिया आपने, गुनाह नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से आप बजाय कि उसको महबूबा रखने के, हम बात कर रहे थे अगर बीवी आपकी मौजूद है तो आप फिर भी ये अमल करते हैं, आप उसको कहते हैं महबूबा, तो वो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी, रहेगी सही, लेकिन वो आपको फिर कुछ नहीं कहेगी आपकी बीवी के साथ आपको, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है उसकी सोच में क्या चल रहा है। लेकिन ये ख़तरनाक चीज़ है। चाहे अब आप उसको महबूबा भी बनाते हो, कभी महबूबा अंदर से ये नहीं चाहती कि ये किसी दूसरे आदमी से, दूसरी औरत से बात करे। ये औरत के अंदर एक नेचुरली चीज़ है, औरत अपने आदमी को शेयर नहीं करना चाहती, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो बेहतर यही है आप उसको निकाह का बोलेंगे तो वो शर्त लगाएगी आपके ऊपर। वो कहेगी क्या पूरी उम्र तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें इंसानी औरत से दूर होना पड़ेगा। अगर आप मुआहदा कर लें उसको कहा ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी उम्र आपके साथ वफ़ादार रहूँगा, कोई और शर्त लगाती है, वो शर्त नहीं माननी जो आप पूरी ना कर सकें, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप उसको वो कहती मुझे रोज़ तूने 5 किलो ये चीज़ ला के देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी कह सकती है वो आपको फंसाने के लिए, भाई उसको कहे ये मेरी समझ में नहीं आती, कोई और शर्त बताओ। यानी कि आपने उसके साथ खेलना है हल्का फुल्का। कहीं उसका हुस्न ही ऐसा होगा आप कहोगे बस जल्दी जल्दी कौल इकरार हो और फिर बस मेरे भाइयों ऐसा नहीं होता। थोड़ा सोच समझ के, जैसे हमारे माशरे में मर्द जब किसी लड़की से निकाह करते हैं तो वो हक महर खाने में बड़ा कुछ लिखना शुरू हो जाते हैं, लिख दो 50 करोड़ लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, हैं जैसे झगड़े बाद में हुए, बाद में कोर्ट कचहरी में धक्के खा मेरे भाई ये जो कौल इकरार है ये कोर्ट कचहरी वाला नहीं है, ये कोर्ट कचहरी से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है सामने खड़ी होती है, ये सीधा आपका गर्दन उतारेगी यहाँ से,
اگر آپ نے ان کے وعدہ خلافی کی، یہ مار دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ ان کے لیے مارنا بہت آسان ہے، جیسے ہم گاجر مولی کو کاٹتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ آپ چاہے جو مرضی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، درود تنجینہ پڑھو، کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو۔ میرے بھائی موت کو ایسے نہیں بلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اس سے بات ہو سوجھ بوجھ کے اور اچھے، اور اس کو بعد میں جب آپ کی جو معاہدہ آپس میں ہو جائے تو اس کو 3 قسمیں دلوائے۔ پہلے نمبر پہ اس کو قسم دلوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ بھائی تو قسم کھا کہ جو کام میں تجھے جائز کراؤں، جائز یا ناجائز، تو اس صورت میں تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ 3 دفعہ اس کو کہے۔ دوسری قسم آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھلائے کہ تو اپنے وعدے کی پورا اترے گی، 3 دفعہ کھلائے۔ پھر تیسری قسم شیخ قادر عبدالجیلانی رحمۃ اللہ سرکار کی قسم کھلوائے 3 دفعہ۔ یہ 3 قسمیں، اور چوتھی جو قسم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھلوائے۔ یہ 4 قسمیں اس کو کوشش کریں کہ 3 دفعہ اس سے رپیٹ کروائے۔ پھر اس سے حاضری کا طریقہ پوچھے کہ میں آپ کو بلانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی چیز دے، آپ کو طریقہ بتائے، تو آپ اس کو پھر اس ٹائم بلا سکتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے پھر آپ اپنی روز زندگی، پھر جب آپ کا نکاح ہو جائے گا، ان کے ایسے چٹکی میں نکاح ہو جائے گا، معاہدہ ہوتا ہے بس، وہ آپ کو آثار میں باندھ لے گی ہمیشہ کے لیے، اپنے پلڑوں میں باندھ لے گی۔ اور وہ جو بیڈ میں نے جو آپ کو کہا تھا وہ لگانا ہے، وہ بیسکلی آپ کی سہاگ رات کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بہت نرم ہوتی ہے، میں یوں سمجھاؤں، اس کا جو جسم ہوتا ہے بہت ہی، جیسے آٹا ہوتا ہے نا، آٹے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو اس میں انگلی ڈالو تو انگلی اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان چیزوں کا جب یہ روپ دھار کے آتے ہیں، ان کا جسم بڑا جیسے گوڑیا ہوتی ہے نا، ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی، بالکل نرم ملائم اس کا جسم آپ دیکھو گے، بالکل نرم، عام عورت سے زیادہ نرم ہوتی ہے یہ، میں یوں سمجھاتا ہوں۔ عورتوں کا تو جسم ہوتا ہی نرم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نرم، بات آ رہی، فلیکسیبل۔ تو باقی وہی نظام ہے جیسے عورتوں کا ہے، بس ان میں ایام کے دن نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اندر مینسس کا، ماہواری کا سسٹم ہے، ان میں نہیں ہوتا یہ چیز، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں سے پھر وہ جو بیڈ لگوایا تھا وہ اسی مقصد کے لیے، پھر بھائی آپ کی بیوی ہو گئی، پھر جو مرضی کریں اس کے ساتھ، وہ جتنی دفعہ اس سے پیار کریں گے وہ اتنی دفعہ ہی آپ پہ مطمئن ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہے گی آپ کو مڑ کے کہ میری بس ہو گئی ہے تو میرا یہ تو میرے اتھے پیڑ ہے تو میرے اتھے پیڑ ہے، یہ پیڑوں والا اس کا کام، بلکہ آپ کو پیڑ پڑ جانی ہے جی۔ تو میرے بھائی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، سندونی بڑی خوبصورت عورت ہے، وہ صرف آپ کو ہی نظر آئے گی، کسی اور کو نظر نہیں آ سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا میرے دیکھنے والوں۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ کرنا چاہتے ہو عمل، تو اس مکمل عمل کے لیے میرے بھائی پہلے اپنا کوئی پیر و مرشد دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں آپ کر بیٹھو گے۔ تعلیمات ہوتی ہیں، آپ تعلیمات لیں، ہدیہ پیڈ کریں۔ تو ویسے تو میری طرف سے آپ ان لوگوں کو اجازت ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے پہلے ان چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہو، عملیات کی، تب آپ عمل کریں تو پورا اترے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سندونی کا عمل ہے میرے بھائی، اور باقی مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا کریں آپ کے پاس سندونی ہے یا آپ کے پاس کوئی، آپ نے کسی پریزا سے شادی کی ہے، اس قسم کے میرے بھائی خبردار کسی نے مجھے سوال کیا، ورنہ اس کو میں رجت بھی دے سکتا ہوں۔ اس لیے محتاط رہا کریں، اس قسم کے مجھ سے سوال نہ پوچھا کریں۔ آپ کو عمل دیا، آپ عمل کریں۔ اگر ہماری باتوں پہ اگر یقین نہیں ہے میرے بھائی، 2 آپشن ہے، یا ویڈیو نہ دیکھیں، اگر دیکھ ہی لیتے ہیں تو اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں گے پھر تو یقیناً۔ اور اس میں جو آخری جو چیز ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب میں اس میں یہ چند چیزیں جن مرد عورتوں میں پائی جائیں تو وہ بالکل نہ کریں۔ اگر عورت کرتی ہے تو وہ اس کو دوست بنا سکتی، سہیلی، بات آ رہی سمجھ میں؟ اب کون سے مرد عورتیں اس عمل کو نہ کریں؟ پہلے نمبر پہ وہ جو شوگر پیشنٹ ہو، جن کو پیشاب کا مسئلہ ہو، قطروں کا۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ بھی عمل بالکل نہ کریں جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، جو زلزلے کے دوران گر گئے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ بھی عمل نہ کریں جن کا کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی کہ جیسے کان، انگلی یا کوئی ایسی چیز نا، وہ نہ کریں۔ چوتھے نمبر پہ جو ہارٹ پیشنٹ ہو،
दिल का मसला हो, जिनको अटैक आते हों, वो भी अमल ना करें इस अमल को। 5वें नंबर पे लूले, लंगड़े, अपाइज, दिमागो मफलूज, वो भी अमल ना करें। बात आ रही समझ में। 6ठे नंबर पे वो लोग अमल करें जो साफ़ सुथरे रहते हों और उनको दीन शरीयत का पता हो, यानी कि कुरान किताब इलाही का इल्म हो। सूझबूझ वाले को संदूनी पसंद करती है, यानी कि इंटेलिजेंट हो आदमी, सूझबूझ वाला हो। एक होते बेवकूफ़ आदमी, सोचने की सलाहियत कम है, इस किस्म के जो आदमी ना बेवकूफ़, वो मेरे भाई इस अमल को कभी गलती से ना करना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने, चाहे वो मखलूक जानवरों में से हो, चाहे इंसानों में से हो या जिनों में से हो, जो इनकी फ़ीमेल्स होती हैं वो हमेशा, आप कभी नोट करें, आप जानवरों में भी देखें, जितनी अच्छी कुत्ती नस्ल की होगी वो किसी अच्छे कुत्ते के साथ आशिकी करेगी। उसका भी चाहता है कि उसका होने वाला, जो प्यार करने वाला, कोई सही आदमी, सूझबूझ वाला हो, कोई सही जानवर हो। इसी तरीके से इंसानों में भी ये चीज़ अल्लाह ने रखी है। कोई भी औरत माशरे में समझदार, अक्लमंद औरत, वो हमेशा उस आदमी को लाइक करती है जो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, सूझबूझ वाला हो, कमाता हो, ज़िम्मेदारी उठाने वाला हो। थोड़ा आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से इनकी औरतों में भी ये बातें हैं। वो भी ऐसे इंसान को, ये है बेसिकली दावतनामा, वो कोई ग़ुलाम नहीं बनेगी आपकी, दावत होती है। मैं इसको लोग कहते हैं चिल्ला। मेरे भाई ये दावतनामा है बेसिकली। आप दावत किसी को बुला रहे हो आवाज़ों से, ज़ोर ज़ोर से। आपका तो संदूनी, अब देखो ना इसमें अल्फाज आया, देखें, राहीनी सारीनी, राहीनी सारीनी, अकज अकज, आजा आजा, अकज अकज, इसका उर्दू में भी मतलब है, ठीक है। सिरी, संदूनी, सिरी मतलब कि सिरी अलग थलग मखलूक, संदूनी तुम बड़ी प्यारी हो। अब आप उनकी भाषा में बोल रहे हो, तो मेरे भाइयों, वो अगर जब वो आएगी, जब आपका मुंह देखेगी, अगर मुंह पे 12 बजी है, दिमाग से मफलूज हो, तो मेरे भाई वो आपके दर्शन करके वापस हो जाएगी, आपको डरा धमका देगी। हाँ, अगर उसको आप पसंद आए, आप सूझबूझ वाले हुए, आप मजबूत दिल के मालिक हुए, आपके कहीं और औरतों के साथ चक्कर नहीं है, आप दिल में, वो आपके ना सबसे पहले आपके दिमाग को पढ़ेंगे, इस खोपड़िया को। ताकत है ना, एबिलिटी है भाई। वो फ़ौरन जज कर लेंगे कि ये आदमी किस नीयत से बैठा हुआ है। अगर आपकी नीयत है, मिसाल है मैं बैठा हूँ इसके अंदर या आप बैठे हैं, अब हमारी नीयत है कि यार मैं सिर्फ इससे शादी करना चाहता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरे दिल में किसी औरत के लिए जगह नहीं है, मैं सिर्फ इसी को ही पसंद करना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और औरत को नहीं लाना चाहता। फिर वो आपके दिमाग को पढ़ेंगे, वो खुश होंगे, वो कहेंगे ये तो आदमी सूझबूझ वाला भी है, अच्छा भी है। बात आ रही समझ में। और साफ़ सुथरा रहना है, 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद पढ़ें तो और अच्छी बात है, यानी कि अपने आप को मजबूत रखना है, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे, और वो जो लिबास है अमल वाला, अमल के टाइम पहनिए, उसके बाद उतार दीजिए, फिर इनको ये अमल करें। अब आप लोग पता है क्या, उन लोगों की वीडियोस देखते हैं ऑडियो में जो चेहरे भी नहीं दिखाते अपने, हैं, वो लोग पैसे अपना नंबर लिखे होते हैं, फ़लाना अमल ते फ़लाना अमल ते फ़लाना ढिंगाड़ा, ये जितने मदारी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई अमल नहीं किया होता, ना इतनी मालूमात उनके पास होती हैं, किया हो तो पता हो। मेरे भाई ये वो चीज़ें हैं जब अपनी ज़िंदगी में करोगे मुझे वाकई दुआ दोगे। आप कहोगे बिल्कुल, जिन लोगों ने मेरे अमल किए हैं वो ख़ुद बताते हैं कि भाजन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी भाई। बाकी मेरे पास ट्रांसफ़र का सीन नहीं होता, कहीं आप वीडियो को भाई ट्रांसफ़र कर दें, नहीं भाई मेरे पास ट्रांसफ़र होती भी नहीं है, ये ट्रांसफ़र का सीन नहीं होता। आपको अमल दे दिए, बाकी मज़ीद अगर इस अमल को करना चाहें, ज़िंदगी में तालीमात मुझसे लेना चाहें तो वो हदिया फ़ीस होती है हमारी, वो आप दें तो इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी ज़ेरे निगरानी आपको अमल करवाया जा सकता है। तालीम मेरी ऑनलाइन होती है, ठीक है दोस्तों। अब इंशाल्लाह जाना चाहेंगे संदूनी का बड़ा भेद, ऐसी बारीकी की चीज़ें आपको पूरे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने ख़ुद नहीं किया इस अमल को। संदूनी आँखों से देखोगे तो मुझे दुआ दोगे, वो नज़ारा, उसका हुस्न कि आप, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं तो उसकी अच्छाई बयान करूँगा भाई संदूनी की। संदूनी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी औरत है वो।
خوش نصیب ہیں جن کو وہ مل جائے. تب تک دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.